शहबाज शरीफ साहब, आज तीसरा दिन है। वेयर आर यू एंड वेयर इज योर इंटीरियर मिनिस्टर? पिछले 3 दिनों से हुकूमती प्रोपेगेंडा मैं देख रहा हूं। अपनी कमजोरियां और अपनी कोता अंदेशियों को तहरीक इंसाफ के बुग़्ज़ में लपेटकर अवाम को एक मीठी गोली देने की कोशिश की जा रही है। हम इस कोशिश को रद्द करते हैं, हम इस तासुर की नफी करते हैं। पाकिस्तान के दुश्मनों को कहना चाहते हैं, पाकिस्तान की खातिर, इस्लाम की खातिर जब जब पाकिस्तान पे हमला हुआ, जब जब पाकिस्तानियों की कौमी हैरत, गैरत और हमीयत को पुकारा गया, पाकिस्तानियों ने एक ही जवाब दिया। हमारी सियासत में इख्तलाफ है मुस्लिम लीग नून के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, एस्टैब्लिशमेंट से भी बेशबहा गिले शिकवे हैं। हम इस काबिल नहीं थे जो हमारे साथ किया गया। हम बहवतन हैं, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली जमात हैं। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नस्ल को पाकिस्तान से मोहब्बत में जवान किया और पाकिस्तान से मोहब्बत से सरशार ये नौजवान पाकिस्तान की खातिर इमरान खान के साथ जुड़े। लेकिन हमारे साथ जो 9 मई में हुआ, जो हमारी प्रोसिक्यूशन हुई, जो जुल्म हुआ, जो इमरान खान साहब को 600 दिनों से जेल में डाला हुआ है, गोलियां उनको मारी गई, मेरे जैसा शख्स जिसने पार्लियामेंट में हमेशा इस्लाम, पाकिस्तान, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कश्मीर, फलस्तीन, यू नेम इट, और हम खड़े रहे। लेकिन हमारे साथ जो हुआ जुल्म अजीम हुआ, जेलों में डाला गया, मबूस रखा गया। लेकिन आज कौम की पुकार है। आज हम अपना सियासी इख्तिलाफ एक तरफ रख के पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के फौजी इदारों, सबको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मैं कहना चाहता हूं कि मेरा लीडर इमरान खान साहब चाहे जेल में हो, चाहे जेल से बाहर हो, पिछले 54 साल से वो सब जिलाली परचम के लिए दुनिया में 4 दांगे आलम अपनी कोशिश कर रहा है। और उसने एक मैसेज दिया था और इसी पे यही हमारी पार्टी लाइन है कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। देख रहा हूं पिछले 3 दिनों से हुकूमती प्रोपेगेंडा मैं देख रहा हूं। अपनी कमजोरियां और अपनी कोता अंदेशियों को तहरीक इंसाफ के बुग़्ज़ में लपेटकर अवाम को एक मीठी गोली देने की कोशिश की जा रही है। हम इस कोशिश को रद्द करते हैं, हम इस तासुर की नफी करते हैं। हमें कोई सिखाएगा पाकिस्तान से मोहब्बत क्या है? अली मोहम्मद को सिखाएगा, इमरान खान को सिखाएगा, मेरे लाखों करोड़ों तहरीक इंसाफ के वोटर, वर्कर, सपोर्टर को सिखाएगा कि पाकिस्तान से मोहब्बत क्या है, फौज क्या चीज होती है और मुल्क के लिए फौज की क्या अहमियत है। आओ अपनी जिम्मेदारियों को पहचानो। शहबाज शरीफ साहब, आज तीसरा दिन है। वेयर आर यू? शहबाज शरीफ साहब, आज तीसरा दिन है। वेयर आर यू एंड वेयर इज योर इंटीरियर मिनिस्टर? पार्लियामेंट का फोरम भाएं भाएं कर रहा है। एक आपका डिफेंस मिनिस्टर है, उम्र में मुझसे बड़ा है, फिर भी मेरी तरबियत ऐसी है कि मैं कोई गलत बात फिर भी चाहूं भी तो नहीं कर सकता। मैं चाहूं भी तो किसी को गाली नहीं दे सकता। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि कल डिफेंस मिनिस्टर साहब कौम को बताते कि ये शहादतें हुई, कितने शहीद हुए और क्या, और इस तरीके से ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ। हमारी एसएसजी के कमांडोज, पाक फौज के जवान और हसास इदारों के लोग और पैरामिलिट्री के जवान, जिन लोगों ने इसमें जिसने ऑपरेशन किया है इसमें और जिसने इसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, हम उनको सलाम पेश करते हैं। और जो शहीद हैं, जो सिविलियंस शहीद हुए हैं, आम पाकिस्तानी या फोर्सेस के लोग, वो हम सब के मुश्तरक शहीद हैं। लेकिन इस साथ साथ ये भी मैं कहना चाहता हूं, इस मसले का अगर कोई सिर्फ मिलिट्री हल तलाश कर रहा है तो वो नहीं है, सिर्फ फौजी हल इसका नहीं है, सिर्फ ऑपरेशन इसका हल नहीं है। 1972 जब मैं और आप हम में से शायद कोई भी तब पैदा नहीं हुआ था और बड़ी डेमोक्रेसी की बात होती है। कल बिलावल साहब ने भी बड़ी बातें की। आप ही के नाना भुट्टो साहब के दौर में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था बलूचिस्तान में। लेकिन अगर ऑपरेशन हल होता तो 50 साल से तो ज्यादा हो गए हैं। गोली से मसला हल नहीं हुआ, बोली से मसला हल होगा। गोली से मसला हल नहीं होगा, बोली से मसला हल होगा, गुफ्तगू से मसला हल होगा। सियासी फोर्सेस को बैठाइए, उनसे बात कीजिए, बलूचिस्तान के स्टेक होल्डर्स से बात कीजिए, खैबर पख्तूनख्वा के ओरिजिनल स्टेक होल्डर से बात कीजिए, सिंधी पानी पे सिंध में बड़ा अनरेस्ट है, सिंधियों से बात कीजिए। यहां इस पार्लियामेंट को, ये आपने क्या दुकान खोली हुई है? क्या ये तकरीरी मुकाबला करने के लिए है? यहां इससे आप काम लीजिए। मैं आज कोई के फ्लोर से बाहर पार्लियामेंट के आंगन में यहां कलमे के नीचे आपसे मुखातिब हूं, ये कह रहा हूं
کہ بلوچستان کی سنگینی کو سمجھیے. جو ہم سے لڑ رہے ہیں, جو ہم پہ گولی چلا رہے ہیں, میں فورسز کو کہتا ہوں کہ آپ جب ان سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں آپ یہ نہ سمجھیے آپ اکیلے ہیں. 25 کروڑ کے 25 کروڑ آپ کے ساتھ ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فوجی تو لڑ لے گا, لیکن سیاسی مسئلہ آپ کو فوجی حل کر کے نہیں دے سکتا. وہ شہباز شریف صاحب کو, آصف زرداری صاحب کو, میاں نواز شریف کو, اور خاص کر ملک کے اور قوم کے سب سے بڑے لیڈر, امت مسلمہ کے ایک بہت بڑے سرخیل, مرد بحران عمران خان, ان کو آپ باہر لائیے. آپ نے ترک کا پتہ جیل کے اندر رکھا ہوا ہے, کاہے کو جیتیں گے, کیسے جیتیں گے؟ عمران خان نے اپنی حکومت میں 2 بار امت مسلموں کا ادھر اکٹھا کیا اور آپ کو ثابت کیا کہ اگر ول ہو there's a will, there's a way. کابل اور اسلام آباد میں پہلی بار محبت بڑھ رہی تھی, امن آ رہا تھا, سینٹرل ایشیا کھل رہا تھا, دہشت گردی ختم ہو رہی تھی, افغان پاکستانی بھائی بھائی کی طرح رہنا شروع ہوئے تھے, اور جو انڈین انفلوئنس تھا وہ کم ہو رہا تھا. اور عمران خان کی بات اگر نہیں سمجھتے تو اپنے شار مشرق کی تو سمجھ لو. شار مشرق کیا کہا تھا کہ افغانستان اس پورے سینٹرل ایشیا ساؤتھ کے ایک بدن میں اس کا ایک دل ہے. اگر افغانستان میں کابل میں امن ہوگا تو پورے ساؤتھ ایشیا میں امن ہوگا. کاش پاکستان کے اسٹریٹجک اینالسٹ اور وہ جو پالیسی ساز ہیں وہ اس بات کو سمجھ پائیں کہ افغانستان کا امن اور پاکستان کا امن یہ لازم و ملزوم ہے. اگر یہاں نقصان ہوگا تو وہاں ہوگا, وہاں ہوگا تو یہاں ہوگا. اور اس کے لیے عمران خان صاحب اور تمام پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ بشمول ہمارے جو نیشنلسٹ ہیں, جو قوم پرست ہیں بلوچستان میں, آپ ان سے بات کیجئے یار. یہ آپ کے بھائی ہیں, یہ آپ کے بہنیں ہیں, آپ ان سب سے بات کیجئے. آپ میرنگ بلوچ کو بھی ریکویسٹ کیجئے, آپ ان سے بھی بات کیجئے, انگیج کیجئے. آپ پشتین سے بھی آپ انگیج کیجئے, مزدور پشتین کو بھی انگیج کیجئے. آپ باقی جتنے فورسز ہیں, خاص کر سب سے بڑی واحد قومی جماعت تحریک انصاف میں ہے, جو بلوچستان سے بھی جیت رہی ہے. آخری بات, جو بلوچستان سے بھی جیت رہی ہے, جو فاٹا ایکس فاٹا سے بھی جیت رہی ہے, جو تربت سے بھی جیتتی ہے, جو کراچی سے بھی جیتتی ہے, جو کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی ہے, لاہور پاکستان کے دل لاہور میں بھی ہے, اسلام آباد میں بھی تحریک انصاف ہے, کراچی اور پشاور ہر جگہ, سوات, مالاکنڈ, ایوری ویئر. یہ آپ کی ایک ایسی جماعت ہے, قومی جماعت, جو ماضی میں پیپلز پارٹی ہوتی تھی, اب تحریک انصاف ہے. یہ آپ کو ملک کو یکجا کر کے دے سکتی ہے. تحریک انصاف سب دلوں کو جوڑ سکتی ہے. کیا ہی اچھا نظارہ ہوگا کہ تمام نیشنلسٹ, تمام مذہبی اور سیاسی جماعتیں اور عسکری قیادت, آپ یہاں پہ آئیے, اس پارلیمنٹ میں کلمے کے نیچے بیٹھیے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں آئیے, یہاں بیٹھیے, ڈائلاگ کیجئے, مسئلے کو حل کیجئے. جب آپ بلوچستان کے لوگوں کے مسئلے کے حل پہ سنجیدہ نظر آئیں گے, وہاں کی عوام بھی آپ پر ٹرسٹ کرنا شروع کرے گی, اور تب دہشت گرد اکیلے ہوں گے. جو ہندوستان کے فنڈوں پہ پلتے ہیں, جو ہندوستان کے پیسوں پہ پلتے ہیں اور پاکستانیوں کا خون پیتے ہیں, وہ بالکل اکیلے رہ جائیں گے. یقین کیجئے گنتی کے چند لوگ ہوں گے جو آپ سے ناراض ہیں, جن کو گلے ہیں, جن کو شکوے ہیں, ان کو اپنے سینے سے لگائیے. اور ہم تو ہمیشہ یہ سنتے تھے کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے. بڑا ہو گیا سوتیلی ماں کا کردار, اب سگی ماں کا کردار اپنائیے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.